देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कुछ पुरानी कहावत ऐसी है कि प्यार को शाश्वत बनने दो और हर रिश्ते में प्यार के बंधन को मजबूत किया जा सकता है। आज आपके दिमाग के लोगों से प्यार करने के लिए प्रेम दिवस, वैलेंटाइन दिवस का दिन है और इसी अवसर पर अपने लोगों को कुछ देकर प्यार का इजहार करने के लिए रोज फ्लावर यानी कि गुलाब का फूल देकर प्रेम दिवस को मनाया जाता है। इस दिन गुलाब की दाम बढ़ जाते हैं, मांग भी बढ़ जाती है। इस दिन ये देखा गया कि सुबह से अलग अलग दुकानों में गुलाब थे। लाल, सफेद, गुलाबी विभिन्न रंगों के गुलाब होते हैं और इस संदर्भ में एक फूल डीलर ने कहा कि वैलेंटाइन दिवस आज एक अच्छी तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है और गुलाब के फूलों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं और डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। फूल की कीमत 40 रुपए प्रति है और लाल रंग के गुलाब के फूल की चाहत और मांग ज्यादा ही थी और दूसरे रंगों से ज्यादा गुलाब का फूल ही बिका। यहाँ पर वैलेंटाइन डे बहुत ही खास अंदाज में मनाया गया। না না আমি ওনার দোকানের মালিক। তো কেমন বিক্রি হচ্ছে? না, খুব রেসপন্স খুব ভালোই পাচ্ছি, তবে আজকে সরকারি ছুটি বলে একটু গতবার থেকে একটু ভাটা আছে, তবে বিক্রি ঠিকই আছে। ঠিক আছে, গোলাপের দাম কেমন আছে এবার? যেরকম ব্যাঙ্গালোরেরটা 40 টাকা 50 টাকা এরকম চলছে, আর কলকাতার যেটা সেটা 20 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর না কলকাতা, কোনটার ডিমান্ড বেশি? ব্যাঙ্গালোরের ডিমান্ড বেশি। ব্যাঙ্গালোর গোলাপের কি বিশেষত্ব যে এত ডিমান্ড? না, এটা কোয়ালিটিটা ভালো হয়, স্টিমটাও লম্বা হয়, বার্ডসটা সুন্দর দেখতে হয় এবং অ্যাট্রাকটিভ জিনিস এটা। আর কি কি গোলাপ রয়েছে লাল গোলাপ ছাড়া? লাল রয়েছে, সাদা আছে, হলুদ আছে, তারপরে আপনার পিচ কালার আছে, পিঙ্ক আছে, জামিনি আছে, অনেক রকমের ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি লালের। আজকে তো ভ্যালেন্টাইন ডে, তো কি বার্তা দিতে চান শহরবাসীকে? শহরবাসীকে একটাই, এই ভালোবাসার এই জিনিসটা যেন এই ভালোবাসাটা সবার মধ্যে থাকে। শুধু আমার প্রিয়জন বলতে কি বাবা মা ভাই বোন সবার মধ্যেই জানি এই ভালোবাসাটা প্রবাহিত হয়। আপনার নামটা? আমার নাম দিব্যেন্দু রায়।